Hoy, grandpa! Nangitan ako sa imo. Asa naman ka? Darker ba yung balibayot? What do you mean bayot? Ay, arabayot! Ay, bayot! Hoy, lingit si Wato Bangan guys, makita kag otsan na ako. Yes, like otsan na ako. Takirig-kirig, dapat ora. Ay, ito mo uya bayot, ito yung bapa. Go, open the fucking door, and... Oh, nagusto ka na naman yun! Nag-hospiritual! Nagusto ka na naman yun! Kirig-kirig ang butang. Wala pa naman daw para sa langday. Okay, so what's up mga borik natin, mga borik? So in for today's video kay magdula ta Granny Shopper 2 because anang guys mag darker ta for today's video like parang sure mag darker ta for today's video guys. So kung thumbnail guys pwede ito nakabot ako darker because nakalimat ka, so mag darker lang ta, so mag low po tag mag easy lang ta guys para dito nyo mapatay, so go mag darker na ta guys. Oh my god, so wait guys, I can processor and like everything. You know, but if I fuck you, animal mo. Ay, charing! So, in for today, oh my gosh, di ba na ta guys? So, pagbatay silang granny guys, mo ko pag extreme mode challenge, extreme mode siya gayat, kuan oy, darker challenge is, basta borikat na siya na kuan. Full gameplay din guys, by the way. Kung darker ba ni, kung di ni darker white mag-ili. Oh. Ah! Darker ba yat? Ah. Wait, I have idea. Granny! Ay, gusto na silmadagan kong kuan, darker. Murag dili man. Because Huy, Granny, asan sila? Bayota ba? Pagdali mo, dara bayot. Tag-vulture pa mo dira. Ay, ara sila, day. Ay, hindi sila faster mag-run. Because Ay, sila. Ratch! Magunsa mga dara, day. Malamang third jack. Kung gusto ba di ay. Hello, darker kitchen dahil. Hello, ginuko. Makaya nila ako. So, by the way, guys, as nila mag-escape, kaya makaya nila ako mag-escape. Dahil mo ko pa nakatirang na ako ang the most, Granny, the most master Granny in the world. Like, kuan bitaw. Like, binorikat kayo sa tirang day. Okay, so mag-torture na tayo, guys, no? Mag-torture na dito mag-escape. Okay. Okay, so mostly, wala yung mga gamit ka rin na mga stun gun, like yung ana, like weapon kiki. Wala yung ana dahil because the gravity of the earth. Ah! Oh! Kuyawan na kanilala. Ay, lai, pagpakuyaw lo. Kamay kag-ungo-ungo na kadagdang lo. Mapakuyaw pa ikalo. Giyatay kalo. So, nga rita guys, ayahang guba nga ang sagan ini. Basta ambot ning tahan nga ni. Basta guba ni. Tabas. So, oh my gosh, this. A piece of painting. No thanks. Di na ako kailangan because di ko mag-escape. Okay, so wait lang, by the way guys. So, wait lang guys. Kaya mapailag-tengpan ko. Kaya ako mga singot guys. Nag-rocket sa akong face. Ito ba pa? Yes! Paabot ang gimagra guys, so pinakaminoto because nagkuha pa sa kong isaksak singgete. Okay, so bago na rin nakuman sa may eskwela na pakayat-kayat ko today. Okay, so the mostly spirit in the world. Wait lang guys. May paskos gun. Okay. Charing. Okay, so let's go. Going upstairs. But ay mag-drop na yun! Mag-drop na, let's give. So, manitik man marag nabuang. So, mag-drop na for today's video, guys. Okay. Para ba enjoy it po mo? Like, pinakaburikat mo sa tanan! Basta, naman. Bibitang, guys. Di ba nagkalagot? Go! Gani! Dali na mo! Pagdali! Kadugi niyo ba, oy? Ano sila, torjak dala siya, guys. Magwa na sila dala magbombaya and anything. Mga kiyesa. Ara na si Granny! Granny! Kamapa mo, Granny. Sorry si Grandpa. Grandpa! Hindi kita igat. Ano ka kusog sa music? Oh my god, fucking gosh. Grandpa doon, gokod-gokod pin. Ayawa. Oh, kalo ka like yung grandpa day. Ay! Siya ka. Bayan! Tabang! Hallelujah, have mercy, amen. Santos Maria, mapunok si crush niya. Mabilat na malapsan yung taong ginuukuyawa. Siya, Diyos ko. Sa mani? I need a security ke. Granny! Namatay ang Granny! Namatay na si Granny bayot! Ayaw, ngayon na bayot! Kawapa! Perfect! Stand ka naman nakas. Kaya juway nyo na. 3.0.2. Ay, teste. Wala! Diyo di mag-effect kay bayot. Masakpan ka rin. Grampa na rin. Turjakan yung grampa ka rin dahi. Man I'm not liar. Charing. Si bayot? Grandpa? Saan ka na nagpunta? Ay, wow. Hoy, Grandpa! Nangitan ako sa imo. Asa naman ka? Darker ba yung balibayot? What do you mean bayot? Ay, arabayot! Ay, bayot!
Hoy, lingit si Watubangan guys, makita kag otsa na ako. Yes, like otsa na ako. Ah! Takirig-kirig, dato ara. Pagit si mo uya bayot, ito yung gwapa. Ako rin gwapa the most in the world. Only ako lang gwapa dito sa balay. Wala yung lain, kasi galing barbar ang itsuraan, ginuong ko. Sa dili, ay, no thanks, I need weapon key because I'm not flooding. Oh, ay, kakabayats ko. So, arita guys, and I'm gonna fuck yung handwheel. No thanks. Charot! No thanks sa bayot, pero katae. So, ni, I think weapon key dili the mostly on the face. Oh, di ba? Oh, di ba? Oh, di ba? Bayot, guwapa to, bayot. Kaya, huwag kayo mag-expect granny mas guwapa kasi mga nalapisan ko ni bayot. Tsaka kaka. Girl. Granny, hallelujah. First of all, amen. Kamatay na. Para sa kanya. E natong ko ano, kung anis tanggang, bisig. Mga si Granny, kirig-kirig, lagi ko. Akong di masakir diri dahil. Family di masakir mani. Go, open the fucking door. And, oh, nagunsa ka na naman yun. Nag-hospital. Nagunsa ka na naman yun. Kirig-kirig ang buang. Uy, para sa nang day. Ay, malamang. Granny to Granny. So, hindi na magbakbak. Namadadira. Okay, so the mostly is part in the wall. Charing sum sa lagbayan. Ako din pang weapon key. And kung ano siya i-open at the rings. And atong pakita ko ng wrench para matan ihang bana. Ay, bana. Ay, ihang anak. Ay, apo na yung anak. Ang boss ay bista. Anak na. Ay, kuya ba na yan. Lonely na. Yaman na. Pamidori ka ng kids. Okay, so by the way guys. Kabasa na ba dira? Namarikat na ba dira? Napakagkita ba dira? Ako hindi ba dira? Okay, so for this video guys is mag-torture na rin na. Dito mag-bindori ka na rin na. Kasi kita magburikat na rin na. Ah! Ay, wala na. Wala yan! Durayat! Ang back! Piniskot! Na! Char! Ay, pinadirin ko ano yung humble. You know. O, diba? Bayot! Mananagang ka bayot mo na kukuan. Sa G's. Ah! Sa G's lang yung bayot. Sa G's bayot ako. Gawa na ka ba sa G's. Okay, so by the way, I'm gonna use the fucking, 2 minutes awas guys. Kita ba rin ko lang, may kanal na to, diba? Dalita guys, and mag-contact dali guys. Mag-call! Diba? Sabon, sa Bjornis guys, may classy for this video. Pero fake, ako ang happy is tapos sa langit, hindi ka sa yung klase na kay Bjornis. Babatay natin kang animala ka, hindi lang ka. Doon lagi mo dali rin, animal ka, doon na rin! Ay, pinis ko tayo, iso kay bang, ulong-utok. Naglang ito. Hala ko yaw. Jawa na kuya, bila ko lang si grandpa dahil kaya music check ko. I'm like kuya ng music. Kuya ng music, kaya kamayan! Okay, so, sana. Ay, ara siya, daki, ay, bila. O, diba? Magsabok-sabok pag-igoon sa ako, iris, Diyos, na diba, yot, ikaw guwapa! Ginok na bigkang makalit mo na kagwapa, dira ba? Pak! 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 Ay na, kawan na tiguang na mata na ganito, at pangiyagigaan. Sabi ba yun, kay Kaloy? Walang gate! Because tigulang na sila mapanakit. Ay, mura babiyo ko no? Sa mangkong, konsong ulok. Wala. Basta sige ba yun, tama copyright. Sorry! Babambihin ko dali sa TikTok or anything, something account ni. Okay, make sure lang guys, basta sa kong paingin guys. Sorry for the bad mouth, yes. Dapat nga mag-content ka ba yun, di ka mamalikas. Bahala na ba yun? Char, joke lang guys. MM ko na kung mamalikas ko or everything. Oh, ganit! Kumusta na ka na ba yun? Tato ara. Higdan tigulang nga bangot. Granny is gone, diba? Granny is gone. Granny is gone! Deserve, perfect. Okay, so nga, man guys is... So, saan tayo mag-lari-lari ba yun? Okay, so... Mag-enjoy yung akong video guys. So, if you guys enjoy this video, make sure to click like the button and subscribe to see all the next videos. So, abangan para wala. So, mag-part pa rin ko sa pagkawala guys ay mag-part 5 ko sa mga reference lovers sa Roblox Gaming. You know, like, thank you, bye-bye. So, I love you so much. Thank you all.